folote hal no soro don gala do ayira kala de folay mun jigina o fo baga ubi bango suran folo min jigina wal ma aya folo min jigina o de suratul alaq aya duru folo o de jigina wo sura min la da falen jigina o suratul mudaththir ya ayuha al mudaththir qum fa andir o sura ngo de da falen jigina wo bela do fene sorona munu ya yira koni de suran folo yi mun da falen jigina ka bosanfa al muhim nan ya qur'an koni tartibu laje amina ye suratul fatiha alade koni be folo la o ko fe baqara o ko fe ali imran o ko fe nisa o ko fe maida o ko fe an'am o ko fe araf ka jigi ka tagati o bayira ka fo qur'an be dayele ni sura mi o de ni do ere ko ko de kama suran to dara ko suratul fatiha dayele li sura ale kam makaya na kam madina ya no so bala ko sobe angara mo chama yaira ko makka sura kada kala kray seli damine makadi sallallahu alaihi wasallam seli dum makke ni fatiyati muna kabni seli kra wajibi bayra ko makka suradu karamo chama yoira badr ali bola ali ibn abi talib al hasan basri alifna bu fobagawla abu aliya alifna bu fobagawla qatada noitabi qatada sahaba fanabi ubi afobagala kafoko surayi makka suradi mun yaira ko madina suradu oye alakra ka sahaba bilibili mun to ka foko abu huraira kuma be abu huraira ka kuma kana mun bayira ka foko madina suradu tabi do be ko mujahid alifna kayeta la ko madina suradu ata o fana tabi alifna kayili la ko madina suradu tabi do ya la kale ka bu abdullah ibn abbas yoro kadilla ka me abdullah ibn abbas la kuni surayi madina surayi absega ke kuma flabe abdullah ibn abbas bulala makka kangeya ana madina kangeya na abdullah ibn abbas aka kuma min kara mashhuru ye nitigi kala kalilila ko sura ni madina surai almuhim jama fanchaman taramuna odi sura makkan kangeya ka foko suratul fatiha kum makka sura de do ko madina surati a aya ya wolon vlay ina fo ibn abu abela jele makala masal doni chugoni aya bibe aya wolon vla ngonam suratul fatiha to mi bala chara anya fo femba nabi arabu kanu abela jele to ko cha wa qur'an suran fembe ngum to ko dogona be o yi to fla be mun no te to saba to nani to tan to tani ko الإمام السيوطي عليه رأي لك لكون سورة كتغم مغاني دورو دبال سورة الفاتحة تغم مغاني دورو كدي بسورة الفاتحة لدو ياي أتوبو أتشامونا كرمغو يدمدو فالا كداي إن فالحافظ دين والمحافظ دين ابن كثير عليكم هناك أنقل لبنا كرمغو يرفرانو محمد بن صلو ثانين وفنكم أنا تغدم دوكا دوني كلا فانشامون ترى تغدم دوني كأويني أفلو ودي الفاتحة دايلة لله الفاتحة مني دايلة لله وكرو قرآن سورة كما أنتاني ناني وسورة كما أنتاني ناني سورة جمعية دايلة ودي من سورة الذي بي قرآن يرقفي لا نو يقفي فلوي مما يرقفو كبغا سورة دايلة وكفي كاتو دارا كو الفاتحة تغير ميرا لا القرآن قرآن سورة تو كما أنتان سبا أولو بيلا جلنك بايا دير سورة مما ودي من سورة نو سورة الفاتحة القرآن كو قرآن يرى كابا كداكا الذي كرا دمني وكوفي فني قرآن سورة تو بسيكا كلان چوكو ورلا مكو ورلا مسلي لا سورة شتي كي بسيكو كلان كوبلا فاتحة نوالا كو تسيكا كابدا ولي كما كاتو داركم القرآن كلانغا فون يربلا جلمبا اتو دارتكم ام الكتاب كذاك القرآن تو كو الكتاب ام الكتاب كو كتابو با كتابو من بامبولو القرآني او بايا تاركو دي سورة الفاتحة دم يبوني كبو الله تعالى يرولا كدين سورة نو سورة الفاتحة السبع المثاني والسبع المثاني كو أي وتنغ سكين في ولنفلا ولقد أتيناك سبعا من المثاني على يوفولي منك على كتشيدي صلى الله عليه وسلم كالي تنغ سكين في ولنفلا دي على كرام سورة الفاتحة فنتوغو داركو سبع المثاني
ومساني سورة الهجر لا نيوكور فيه كتاية ودو يايرا كو سورة جم ولون فلا من تقول من يوانا كو دي سابو المساني دو كو اي مساني كورو دي كو تانغا سيجين فين ولون فلا أسيني سيلين كرارا كم فين فين إبسك سورة ورو فري ما سورة الفاتحة إكارا كيلو كيلي ألين ينبي فيكا كلا بلا نما كلاندرو سيليتي بخاري كونو بي على كراكادي سبي صلى الله عليه وسلم كو سيليتي مغوي نمغومي ما سورة الفاتحة كلا بوباير سبو المساني قدامنا بسم الله الرحمن الرحيم أمنا سام كتاب لا ولا دولينا لا إبه أو آية ولون فلا من تانغا سيجين كودي كما تودر كو سبو المساني تانغا سيجين في ولون فلا نيه أتودوي القرآن العظيم قرآن كلام كان فم بلي بلي كذا كتودرولا كو كلام فم بلي بلي على كتيرين فو حديث دولا صلى الله عليه وسلم نوي سعيد بن معلّي دون الله لترسل مصري كنا على كرايا ولي أما على كرا لمنه صلى الله عليه وسلم وكفى أنا على كتيرين منه على كراكم مني ولي منجابي أقول على كراكم مسلّيلا على كراكم ما كويلا إما ما الله تعالى كم كان أما من قول منارا ني على يولي أنا ككري ككلا بلكوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم أي لمن لك على أنا ككرا ناي أولي إما ما أقول على كراكم مسلّيلا إبيها كتو ala kira ko mina suran do dima qur'ane kono nyogona suranti akaboni suran bay ko fa ala kira majabi dama tukul kira yibulo dale kana ko fu bokuma sera unana fu misri dala o be bo watimi ale ala kira hakili jiga bale yana ko kira ina de sallallahu alaihi wasallam ako ala kira ko ma fone kibina suran dine ma mun ka boni qur'ane suran bay ala kira ko wa ko nyafi ko ye suran jumai كديني كسورة الفاتحة كفاتحة هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته كن دي سورة الفاتحة أبي ولا تقولي كقرآن العظيم أبي ولا تقولي كسبع المثاني ومفلني كأدير لما وباير الدلوي ربي على كراي سورة ولا القرآن العظيم كلانجفين من بالا ناكبو سبع المثاني أتوكروي القرآن العظيم أتوكروي وبلا جلين برالك الله صلى الله عليه وسلم الراقية سلوليفين والمبرونيفين أتوكدرو فنانا كفوكو راقية كمغسل سورة الفاتحة بمغسل نيما يكا يردو مغلين كفاتحة كلايكا كريشيني كبروني ولا ساكا مغوبسي كبامباشي شتالا ودلو بي مويرا كفوكو باشتي إكا مغسل ني سورة الفاتحة أيرا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليكم بالي فاتوكا فاكنيا ني سورة الفاتحة كلاني فاتوكا فا إكا فاجوغورا تشوغو ني سيرا ما كابي سورة الفاتحة كلاي كنا كوي إكا فاكنيا لي ما عمر كوفي كودي لك فاتو من كتاري كرامغو دوما كاكا كلانكا كنا وكرامغو كاي كلانكا كنا كو فاما كنيا أو منو كا فاتو دو لفنا ترى كرامغو رنينكا كان يمكو عمر كومبي فاتوكا فافرا ني سورة الفاتحة mais anya di domo ye fatia kala ko fatoka fama kana yada okrama ko yijabi akwa al-fatiha hiya al-fatiha ko sura al-fatiha ko ne suratul fatiha ko yele matal walakin ayna al-umar walakin ayna umar kum membe awnyini ka umar be yorojme fatiha ko nimba no la yani jiye wulici mais umar mu kum be fatiha kala ni bana batoka banabi kene ya umar be mi akalla yini te umaru en personne la yini limaniya min be umar la naka kalambe banabato ka bana frake o limaniya nyogona be mi awla note awla suratul fatiha ko ne ya kana bayede aya kala ka banabato yi kada kala kra kan yana mayalla sallallahu alaihi wasallam abu sa'id al-khudri ani jama kuludo kuntara mission dola usegin dola ku jigina dugutigi doka dugudo nyemoka dugutigi ni mason ku dunan fana mason ka dunan bismillah ku bla sokono dumini maduma jimadum dugutigi maswama dugutigi bani min kera ka dunan nunu bismillah ala kira dunga dunan do sallallahu alaihi wasallam dunan nunu kongo bula usegenen o bora dugu kono sa dugu sofuru ku utara yiri dobe utara siga suna koro koku toyi ala yere yamara di buntini doma noye goson de tara dugutigi bon noye woka dugu nyemogoyi ko goson tara bon namba fama ko kata king goson te kininge nyinta dade goson be boni ndeke otumana ko goson tara bon o boni min kera o bagade wulila dugutigi la ma fenfen ba ka dugu kono noye frakeli kele uyo be wole ko kana frakeli la
a bɛɛ lajɛlen b'a ka kirisi kɛ dugutigi tɛ kɛnɛya fura bɛ mun bolo bɛɛ b'i ka fura d'a ma dugutigi tɛ kɛnɛya ni dɔ ma fara ka bana ka foyi tɛ bɔ a la hakilima dɔ de tora jama la o y'i kanto dunan minnu kun kan ka jigin an kan n'an banna ka dunan ninnu ka dunan fana tiimɛ o dalen bɛ an ka dugu sufurukun yiri kɔrɔ ye an tɛ taa u wele u kana an ka dugutigi furakɛ dɔ ko ma ko ye hakilina ye k'e ka t'u wele o taara ko dunan an ka dugutigi ko tɔɔrɔ dɔ b'a kan dɛ ko buntenni de y'a kin walima gɔsɔn de y'a bon an nana dɛmɛ ɲini aw fɛ ni mɔgɔ bɛ aw la mun bɛ se saloli la o kɛra yɔrɔ min na nin kamalen de wulila n'o ye Abu Sa'id al-Khudri ye k'ale bɛ se saloli la a yɛrɛ ko k'ale y'o fɔ jafariya de la parce que kɔngɔ b'u la walasa u bɛ se ka dumuni dɔ sɔrɔ k'a dun n'o tɛ kabini Ala y'ale da ale ma deli ka saloli kɛ parce que an ko bamanankan na ko ba ɲɛ gannen k'a bɛ kini kɛ dɛ o tuma na kɔngɔ b'a la nin fana jiginna ale kɔnɔ n bɛ taga saloli kɛ walasa an ka fɛn sɔrɔ Ala y'a bɛɛ sababa ma a taara buntenni ye ayiwa dugutigi bon yɔrɔ min k'a y'i bolo da o kan a ye kuranɛ suran jumɛn kalan walasa dugutigi ka lafiya o de kɛra suratul fatiha ye suratul fatiha a y'o de kalan walasa dugutigi bɛ se ka lafiya cogo min o kalanna dugutigi la ka dugutigi lafiya dugutigi lafiyalen waati min na dugutigi yɛrɛ y'u ɲininka sara la olu tɛ sara dɔn parce que a ma deli ka baara kɛ ko dugutigi ye saga 30 de ta k'a d'u ma mɔgɔ min dɛsɛra ka saga 1 faga k'a di ninnu ma k'u ka kɔngɔ furakɛ mais Ala y'a lajarabi ni bana ye o bana fura taara gulon fɛn jumɛn na saga 30 saga 30 de taara ka di dugutigi ma a kɛlen bɛ komi i ka soda gardien maa min b'i ka du kɔnɔ ale de b'i ka baaramisɛnninw kɛ n'i nana a bɛ dayɛlɛ i ka mobili bɛ don n'i bɛna bɔ a bɛ dayɛlɛ i ka mobili bɛ bɔ e b'o sara kalo la wari damadɔ a tɛ tɛmɛ 10,000 kan i b'a sara o de la nka e muso yɛrɛ lajarabi la kabini i ye muso furu don a ma den sɔrɔ a kɔnɔ ma deli ka kulukulu kuma tɛ ka kɔnɔ yɛrɛ sɔrɔ gardien min bɛ ka soda la o ye ɲininka don kelen a ko patron mun de la ne ka patron muso ta ka den sɔrɔ e k'i kanto i ka gardien ma ko ne ye kɔrɔn yala ni i ka patron muso ni ka tilebi yala Ala ma den don a garijɛgɛ la dɛ an taara Faransi an taara Ameriki an taara Azi an taara furakɛli kɛ nin yɔrɔ bɛɛ la mais den ma sɔrɔ i ka gardien y'i kanto a ma yala n'i sɔnna ne bɛ se ka fura d'i ma i ka di i ka muso ma a bɛ den sɔrɔ e ko fura b'i bolo ko fura bɛ n bolo a ye fura d'i ma e t'o di i ka madamu ma n'o ye patron ye patron y'o d'a ka madamu ma o tuma na Ala sina ko bɛɛ sababa ma ten den sina ka na den nana a ma dan o ma a kɛra dencɛ yɛrɛ ye n ka kuma laɲini tɛ ko cɛ ka fisa ni muso ye dɛ cɛ ka di e de ye ka tɛmɛ muso kan o de kama n ka kɛra dencɛ ye n'o tɛ a bɛɛ Ala ta'ala ka d'i ma ye den kɛra dencɛ ye o gardien min bɛ ka gardienya la est ce que kalo min bɛna sa e bɛ da 5000 dɔrɔn dili ma wa a dɔw la i b'a wele i ka salon kɔnɔ Ala ta kɔfɛ e barika dɛ muso ye den sɔrɔ mun de ka di ye n k'a k'i ye dɔw yɛrɛ nisɔndiya kojugu u bɛ nin de fɔ mun de ka di ye n k'a k'i ye i m'a ye sa wa a dɔw yɛrɛ la o bɛ bonya d'i ma fo k'i sa bonya nin tɛ bɔ i hakili la o bɛ diya i ye cogo min k'o k'i ka gardien ye Abu Sa'id al-Khudri fana ye nin saloli min kɛ ni dugutigi kɛnɛyara saga 30 de sina ka nɔgɔya ma a y'a ta ka d'o ma mais tellement sahaba ninnu bɛ siran Ala ɲɛ saga 30 sɔrɔli yɔrɔ n'o kɛra anw ye o yɔrɔ bɛɛ la an bɛ sin k'a tila ten o saga ɲɛnama tɛ segin ka taa Madina an b'a bɛɛ kantigɛ kɔngɔ banna k'a bɛɛ da furu la k'a bɛɛ jeni ka ban a dunnen kuma min an bɛ taa contrat kɛ Alakira ye sallallahu alaihi wasallam n ko n'a kun kɛra anw ye mais sahaba ninnu saga 30 sɔrɔlen o tilara ka siran an ma deli ka mɛn Alakira da ko mɔgɔ bɛ se ka furakɛli kɛ ni kuranɛ ye ka wari minɛ a la dɛ an dun filɛ ka saga sɔrɔ ni kuranɛ ka furakɛli de yan'an ka saga nin dun an ka taa présenter Alakira la sallallahu alaihi wasallam o taara fɔ Alakira ye gɛlɛya min y'u sɔrɔ tɔgɔma kɔnɔ o y'a bɛɛ fɔ dugutigi n'a ka mɔgɔw banni min kɛra k'u bisimila o y'o fana fɔ o kɔfɛ gosɔn ye kini min kɛ walima ka bonni min kɛ n'u y'o furakɛ o y'o bɛɛ fɔ Alakira alayhi salatu wasalam o kɔfɛ o y'a fɔ Ala ka ciden ye ko tuma na o ye saga 30 de di an ma a saga filɛ nin de Ala ka ciden ye sallallahu alaihi wasallam anw siranna k'a tila parce que an ma deli k'a mɛn i da Alakira ko fɛn tɛ yen mun ye aw ta ye k'a y'o kalan kuranɛ na ka sara sɔrɔ ni a ye ka tɛmɛ nin kan o kɔrɔ halala si t'aw bolo ka tɛmɛ nin kan a y'a dun aw halala dun n'aw b'a tila yɛrɛ tellement Alakira bɛ fɛ k'o hakili latigɛ n'aw b'a tila k'aw ka niyɔrɔ dɔ di ne yɛrɛ fana ma a ka saga dɔ di ne yɛrɛ fana ma ko ne b'a fɛ yɔrɔ n'aw siranna dunni ɲɛ ni kira ko k'a ye dɔ di ne yɛrɛ ma ne hakili la aw ja bɛ farinya dunni na sa dɛ aw ja bɛ farinya o tuma na Alakira y'a dagaw ye k'u halala don u ka ta
o bɛɛ sɔrɔla fɛn jumɛn fɛ o de ye nin sura ye n'o ye suratul fatiha ye dɔɔninkɛla dɔ y'a tɔgɔ da ko a shafi dɔ y'a tɔgɔ da ko a shafiya o kɔrɔ de ko kɛnɛya ani kɛnɛyalikɛla fatiha yɛrɛ de ye kɛnɛya ye walima fatiha ko kɛnɛyalikɛla don tɔgɔ wɛrɛ b'a la karamɔgɔ dɔ da ko alkafiya wasalila fɛn min b'i wasa o kɔrɔ de ye hali seli kɔnɔ n'i ma sura si dɔn i si ni jamana kɔnɔ ka seli n'a ye fo n'a danna fatiha ma i bɛ seli min kɛ seli minɛlen don defo si t'a la maa min bɛ sura wɛrɛ kala k'a da ta kan o de ka baraji ka bon n'i ta ye n'o tɛ i bɛ seli min kɛ ni fatiha ye fosi t'i ka seli la o de kama o y'a tɔgɔ da ko alkafiya kabi maa wasa tɔgɔ wɛrɛ min b'a la n'an bɛ da ye an ko dɔw y'a kɛ fo 25 ye an b'an wasa dɔw la al asas o de ye subasima ye al asas o ye basi de fɛn min bɛ fɛn bɛɛ duguma karisa ka seli ɲɛna mun y'a ɲɛ suratul fatiha don a mana suran jan wɛrɛ kalan cogo o cogo n'a ma fatiha kalan seli ma ɲɛ o misala la sa ni alimami selila n'an ye suratul fatiha ye aya 7 de suratul bakara ye aya joli ye aya 286 aya 286 suratul bakara o tuma na alimami ye suratul bakara bɛɛ kalan ye yɔrɔ o ka jan ni fatiha ye dɛ mɛ a ma fatiha kalan est-ce que ni seli banna an bɛ bɔ misiri kɔnɔ ten ka taga an tɛ taa dɛ an bɛna alimami ɲininka de alimami ye jɔko 4 miseli walima ye jɔko 2 miseli n'an ye n'an ye mankan mɛn an ma fatiha kalan ka mɛn dɛ alimami ko fatiha ye 7 de ye ne dun ye suratul bakara ta o ye fo aya 200 ni kɔjɛ ye o tuma na fatiha aya 7 bɛ bakara kɔnɔ o tuma ala yɛrɛ t'an minɛ n'o ye sa a ye taga ten nin b'aw bɔ a ye taga ten est-ce que an bɛ taa ten an n'an ka kunfinya an bɛ alimami ka kuma to yen bɛɛ bɛ segin i ka seli kan parce que ni fatiha ma kalan seli o seli kɔnɔ o seli man ɲi ɲɔgɔn nɛgɛ si t'a la o de kama a kɛra basi ye al asas o b'a yira an bɛ sura min na nin a y'aw jija a la dɛ kuranɛ suran caman bɛ yen ni nɛɛ man gili a la dɔɔninkɛlaw b'o la tɛmɛ ten k'o ye pasabuli ye mɛ fatiha n'ale ma kalan ka ɲɛ dɔrɔn i ka seli man ɲi n'a ma kalan ka ɲɛ dɔrɔn defo b'i ka seli la hali alimami min bɛ yen n'a bɛ seli ni fatiha ye fatiha bɛɛ gɔlɔnnen don a bɛɛ kari-karilen don an bɛ se alimami ma k'a fɔ a ye alimami a fɔra n ye ko suran tɔw bɛ se ka tɛmɛ ten mɛ fatiha fo ka ɲɛ dɛ ni alimami ko vraiment n y'a laɲini k'a laɲini ne nɛn yɛrɛ de kɛcogo ma se k'a fɔ ten n'o tɛ aw bɛ ka kalan cogo min na o de ye ŋaniya ye dɛ mɛ n nɛn de ma se an bɛ dugawu k'a ye parce que alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min bɛ ka kalan kɛ ni kalan ka gɛlɛ a tigi nɛn kan ko baraji 2 de b'a ye mɛ mɔgɔ min bɛ ka kalan ka ɲɛ i n'a fɔ a jiginna cogo min k'o faralen bɛ ma'al bararatil kiram mɛlɛkɛba minnu b'a la bolo k'o tigi faralen b'o de kan mɛ mɔgɔ min bɛ ka defo kɛ a nɛn ka ɲi a fɔra ye a ko ayi nin y'an ka taasira ne y'a kalan sen e bangera don jumɛn ye k'i bɛna ne kalan fatiha la n'i bɛ seli kɔfɛ e ka seli kɔfɛ n'i tɛ se misiri ka ca yɔrɔ sisan alimami caman bɛ ten u dala ka gon de n'i bɛ seli tɛ seli n'i tɛ se taga misiri wɛrɛ la alimami minnu fɔ dura b'i bolo i ka bɔ a kɔfɛ i ka taa misiri wɛrɛ la parce que a bɛ ka fatiha min kala a kumakan ninnu bɛ ka yɛlɛma a bolo n'o kɛra dɔrɔn kɔrɔ bi tiɲɛ ni kɔrɔ tiɲɛna o ye seli tiɲɛnen seli tɛ kɛ alimami kɔfɛ o la o b'a yira k'a fɔ ko suran de b'an bolo nin n'o ye suran belebeleba ye an b'a ɲini masaba ala fɛ halisa alaw ta'ala ka a faamuya di an ma an ma taa fɔlɔ koyi nin suran na aw kana perese dɛ an b'a kan fɔlɔ suratul fatiha dɔɔninkɛlaw ka kumakan wɛrɛ bɛ yen ka da ala ka ciden ka hadisa kan sallallahu alaihi wasallam don dɔ alakira y'i sigilen to a ko suran tɛ yen mun jiginna tawurata la suran tɛ yen mun jiginna injila kɔnɔ suran tɛ yen mun bɛ zaburu kɔnɔ suran yɛrɛ tɛ kuranɛ kɔnɔ suran min bɛ komi suratu fatiha o kɔrɔ suratu fatiha ka bon ni tawurata sura bɛɛ ye a ka bon ni injila bɛɛ ye a ka bon ni zaburu bɛɛ ye a ka bon ni kuranɛ suran bɛɛ ye parce que kuranɛ yɛrɛ bɛ ni kitabu kofɔlen bɛɛ ye a b'a bɛn o suran 113 fɛnɛ na 114 na sura min b'a bɛɛ ɲɛ fusamantiya la ko de ye nin sura ye n'o ye suratul fatiha ye o b'a yira ko suraw na belebeleba dɔ don n ye mun f'i ye sisan nɔ ala y'o d'ale de fɛnɛ ma suran dɔ bɛ yen i tɛ se a la i ka seli ka ɲi mɛ fatiha wajibi don i ka se a la wajibi bilen don dɛ wajibi bilen don i ka se fatiha la n'o tɛ maa tɛ seli kɔfɛ i ka seli yɛrɛ fɛnɛ man ɲi fo ni nana seli alimami kɔfɛ o b'a yira ala kɛra ka kumakan nin bɛna sallallahu alaihi wasallam
ko seliti maye ni mami ma suratul fatiha kala seliti ni ma umul kitabu kala no de suratul fatiha suran kelimi yo bonya sura qur'ane kono o yeni suran de no e suratul fatiha an goy ma fene ngabe dambintiya kata sabu masanin sabu masani koro kera fen suratul fatiha be dambintiya kata ala yo fene bonya ta kadama kadaka yo bonya fene surona ka bara kono nay ala ka cide sallallahu alaihi wasallam muslimu minani hadisa doy ko donno jibril nana ala kera fe sallallahu alaihi wasallam jibril alayhi salam atirge de kunya ala ka cide anana al kera fe kana ala kera be masalala uroni kele ko kera yi kunjan ka sanfela la je mankan babura sanfe mankan boli ala kera yi sanfela la je munde mankan be ko jibril ko ala kera sallallahu alaihi wasallam ki mankan ni mewa akonyam kiba do femi mankan do ko ay ko ala fle ka da do di yele sisa ka bo sangolo la ko damma dilika yele ka kombinye o da fene ko noro fla de baka jigi ka bo kono o noro fla nyogona madili ka jigi dugu kolo sanfe o noro fla ye fen jumay ko suratul fatiha dafali ani suratul baqara laban suratul fatiha dafali o noro ani suratul baqara o laban o noro kala fle ko de jigi sisa ko ka bo sanfe la o de mankam bolin fle ni kulo donala jibril ni faala krey sallallahu alaihi wasallam amba doni ndela ka fo ko tiena ko surani suran belebele bay hadisa warabe abdullah ibn abbas de wala kale akwala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko la ye alwah no ye wala hay amba fo ma ko le di commandement o mundira musa ma no e tawratay kala yo nyogona min dal fenema ko di suratul fatiha bayra bunya fen fe gara nabi man toyi ala yo nyogona di ala kira sallallahu alaihi wasallam hali kumaru la no ke chuguti kili me krere ta daraja o kabon katimeni bela jerenka otumana suratul fatiha nisera ka to dama do min fi ka bo to chamman bala odini mangutu dama do min fori ka bo mangutu chamman fenana odini amba ini masabala fe ala kam bela jele nafani abarka na nafai no bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ambe kalanda meneni Allah ta'ala toyi arrahman alam min karajien ne malabolin tigiye arrahim o wati kelenani Allah ta'ala karakiyama nema krenkrenin tigiye wal makiyama hime krenkrenin tigiye ni Allah ta'ala keroyi kuma dola suratul fatiha bismillahir rahmanir rahim o fanani suran to shitati keleye qur'an kon bismillahir rahmanir rahim ibe aya 7 bismillahir rahmanir rahim yefe qur'an kono o suratul fatiha aya drompedi ita ye bismillahir rahmanir rahim wara shi yefe tsoni o de kama don galo faranyo ko eske bismillahir rahmanir rahim qur'an aya dodowa walma aya doti bismillahir rahmanir rahim suratul fatiha ni aya do ye bismillah wa walma aya doti kuma dolani bite kunu yukume qur'an munu nyi a chamane kumba ya be varied bismillahir rahmanir rahim iba ye qur'an dolla abe bismillahir rahmanir rahim yafe me qur'an dolla iba sebani ndoro bismillahir rahmanir rahim ite ayaye anyafe ibn ayat gele yorojumena odi suratul ladina an'amta alaihim وبكادما أي غير المغضوب عليهم ولا الضالين وفنا بكادما أي دوير كوكو إياك نعبد كو بكادما أي وإياك نستعين أم بدميني إيه ألا فيكو فنا يادما أي بسم الله الرحمن الرحيم كوتي أي من يفهمنو تشكوي أنكرم وكين غنانو يا أبو حنيفة رضي الله عنه مذهبو بلي بلي با سلامي يرلا جماعة كم ومن كم مذهبو لنا بي ويالدي Abu Hanifa kayeta la bismillahir rahmanir rahim qur'ane aya doyi aya dodu menna kumin bala kasurum bonwana al fasl bayna al suwar kasurum bonwana amba doni fen jume ko ni suran qur'an nali wal man te suran qur'an ko bismillahir rahmanir rahim Usman ibn Affan fene ka kuma benina de kulu kuma suran qur'an don ka bo suran qur'an la ni fen jume ni Jibril ko jigina la kra ka sallallahu alaihi wasallam ulumun be sebenike ko la kraba folu yena ku ka bismillahir rahmanir rahim sebe no le bismillahir rahmanir rahim sebe uluba miri wala ko ni suran qur'an damne li
n'o tɛ alakira kun tɛ sɛbɛnni kɛ dɛ ni wahyu jiginna alakira kan sallallahu alaihi wasallam a kun bɛ mɔgɔ damadɔ de wele usman bun afani b'o la ali ibn abi talib b'o la ubayr bun kaabi b'o la zayd bun sabiti b'o la muawiya yɔrɔ muawiya tɔgɔ tɛ se ka fɔ dɔw ɲɛna bi n'u m'a fɔ ko silamɛ tɛ n'ala sɔnna ma an da bɛna se nin ma nin ye cɛ belebele de alakira senkɔrɔ sallallahu alaihi wasallam muawiya bun abi sufyan a ka tariku kɛra mun ye ni ala ye waati nɔgɔya ma min na an da s'a ma kana fara mɔgɔw kan minnu bɛ ka nɛni dɛ halaki min bɛna juguw kan ala k'i kisi ka bɔ a ɲɔgɔnna ma parce que sahaba nɛni a laban tɛ foyi ye fo halaki ka jigin i kan ye muawiya ye sahaba belebele de maa min ti maa ɲuman ye e yɛrɛ ko ko muawiya ye kafiri ye ala kɛra ka kafiri wele kana kuranɛ sɛbɛn o bɛ faamu cogo di muawiya bun abi sufiyan a tun bɛ kutabuw la minnu tun bɛ ala ka ciden ka wahyu sɛbɛn ni kuranɛ jiginna ala kɛra kan a bɛ maa minnu wele a ye n'a sɛbɛn muawiya b'a la ne nana k'o dɔgɔya k'o tigi tɛ silamɛ ye an bɛ kilase kɛ k'a sugu jumɛn ye bamananw ka kuma ko muru da jɛra cogo cogo a yɛrɛ tan i bɛ muru tan dɔn muru bɛ bila foroko min kɔnɔ muru da jɛra cogo cogo a yɛrɛ tan a tɛ se k'o siɲɛ dɛ a tɛ se walima a da jɛra cogo cogo a yɛrɛ kala a tɛ se k'o siɲɛ dɛ voilà o b'a yira k'a fɔ an kɛra silamɛ ye cogo cogo an ka limaniya bonyara cogo cogo an bɛ ninnu ladege de n'o tɛ an tɛ ko ninnu ma n'o ye sahaba ninnu ye kana fara sahaba ɲinina na kan dɛ sahabaw jo b'a la o jo t'a la o t'o ni ala cɛ ye e tɛ juge ye e tɛ avocat ye e tɛ procureur ye i ma bila ka jugement si kɛ sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ ala kalela cogo min i t'a k'a lamɛnli ye ka duwawu k'u ye maa si m'i kɛ juge ye mɛ ka n'i sigi bi k'i yɛrɛ kɛ tribunal dɔ ɲɛmaa ye ko sahaba masala nin jo t'a la nin mun filɛ nin ye ala kɛra janfa nin mun filɛ nin ye tɛgɛ ci ala kɛra denmuso dɔ ni e kun bɛ yen wa a kɛra ɲɛna wa a kɛra ɲɛna wa mun b'i bila maa dɔ juguya la i tɛ yen ka sɔrɔ dalu si t'i bolo a la n tɛmɛtɔ de don o ɲɛ laso min mɛ n'ala sɔnna a ma muawiya a ka kɛnɛ ka ɲi kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la an ka dɔn ko nkalon de bɛ ka da ni maa ninnu na n'o tɛ fɛn fɛn bɛ ka baro la o ka sanu ka bɔ a bɛɛ ma maa min ye kuranɛ sɛbɛn maaba de don olu y'a fɔ de k'olu tun bɛ suran kɔrɔ ni suran kura bɔ ɲɔgɔn na ni fɛn jumɛn ye o ye bisimilahi rahmani rahim o de kama abu hanifa ale taara mun na ko bisimilahi rahmani rahim ye kuranɛ aya dɔ ye mɛ aya sugu min don a tɛ kɔnte ka fara sura kan dɛ aya nin bɛ yen de ko ka suranw bɔ ɲɔgɔn na abu hanifa taara n'o sira de imamu maliki ale taara ko bisimilahi rahmani rahim suratu fatiha dɔ tɛ kuranɛ suran si fana tɛ yen mun dɔ ye bisimilahi rahmani rahim ye maliki taara ni nin de ye fatiha dɔ tɛ bisimilahi rahmani rahim ye suran fana tɛ kuranɛ kɔnɔ mun fana dɔ don sanfɛla la dɛ n'o tɛ dɔ bɛ yen o bɛ kɔnɔna na a kan t'o ma dɛ suratu namli ta a kan t'o ma dɛ innahu min suleimana wa innahu bisimilahi rahman a kan t'o ma dɛ daminɛ ta ninnu kuranɛ suran tɛ mun dɔ don fatiha fana dɔ tɛ maliki taara ni nin de ye imamu shafi'i ale taara k'a fɔ ko aya dɔ don suratu fatiha aya dɔ don suran tɔ fɛn fɛn bɛ yen ni suratu tawba tɛ ko fana bɛ aya dɔ don ko fana bɛ aya dɔ don nin ye jɔn ka kumakan ye nin ye shafi'i ka kumakan ye ale taara ni nin sira ye ahmad bin hanbal ale taara ni mun ye ko fatiha dɔ don i n'a fɔ e ka kuranɛ kɔnɔ a ka ca ala fɛ kuranɛ fɛn fɛn bɛ hafsu kan sisan nɔ bisimilahi rahmani rahim i b'a sɛbɛnne i bɛ aya sɛbɛnne o ɲɛfɛ k'a fɔ k'o ye aya fɔlɔ ye ahmad bin hanbal ko bisimilahi rahmani rahim ko fatiha aya dɔ don mɛ suran tɔw aya tɛ dɛ fatiha de aya dɔ don mɛ suran tɔw k'olu aya tɛ ahmad bin hanbal taara ni nin de ye o waati kelen fana na ɲɔgɔn sɔsɔ wɛrɛ fana nana u ni ɲɔgɔn cɛ tuguni yala bisimilahi rahmani rahim n'an bɛ seli la an bɛ se ka kalan wa walima an tɛ se ka kalan ahmad bin hanbal ani abu hanifa olu bɛnna mun kan k'a bɛ se ka kalan mɛ sirran an b'a kalan da jukɔrɔ i kan'i kan bangɛ n'a ye dɛ ahmad bin hanbal abu hanifa olu ko sunna don an ka bisimilahi rahmani rahim a'udhu billahi minash shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim an b'a kalan seli bɛɛ la mɛ an b'a kalan da jukɔrɔ de kan t'an kan bangɛ n'a ye parce que ko de yera ala kira la sallallahu alaihi wa sallam an karamɔgɔkɛ y'i kanto yan n'o ye muhammad bin sɔle o kɔrɔ tɛ k'u kun t'a kalan na o kun b'a kalan mɛ k'u kun t'o kan bangɛ n'a ye mɛ maliki ka faamu na a tɛ kalan yɛrɛ de abu hanifa ni ahmad ko k'a bɛ kalan mɛ i b'a kalan i da duguma mɛ maliki ko a tɛ kalan bange la a tɛ kalan gundo la dɔ bɛ se ka ɲininkali kɛ ten ko malikiya dun an bɛ minnu jateminɛ alimami minnu b'a fɔ k'u ye malikiya ye o dun ka misiriw la an b'a mɛn o b'a kalan shafiya de ka masayabu don n'o tɛ maliki ka masayabu tɛ
maliki ka mazhabu la ate kala gundo la ate kala bange la shafi ka mazhabu de la seli min be bange ba kala o la seli min be gundo i ba kala gundo la o kono koro abe kala fatiha be no fe mais ni bina seli bange bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah shafiya do wi ni bina mun fana dugo ka bismillahir rahmanir rahim fo idda jukoro ibo fana fo idda jukoro ka alhamdulillah rabbil alamin ko fana fo idda jukoro o yale ka mazhabu yi ale tara ni sira mi o kara ni sira yi o koro kan karamgo fora ñon ko ni fongo fitini mi o de ni mun ko ni minane la parce que ni kuma fora do hakili be singa tati otuma karamo kere bam blasira ni fan jumay ne bi blasira ni munye no di minana ma fo jako e kato vede abu hanifa ni ahmad tarasira min fe o de minane la e ka seli kono iba kala ida jukoro ibe soro ki kankoro ta alhamdulillahi rabbil alamin kam bangi selula note kam imbe dugo kaba iba kala ida jukoro ina fo fatiha fene be kala da duguma chugomi meni kala na kala mbalia ate seli chien hal no soro do ya yira ka fo ko fatiha dodu ni ma kala kiba kala jako yala amaru ka riwaya dola yo kuma me doni gala famba be mun kan ni ma kala kati ka seli chien otuma bismillahir rahmanir rahim ambe kala ndamene ni allah taala toyi arrahman alam min kara jien ne malla bolen tigi الرحيم ني او على كرا كيما نما كرنكرن تيجي نعم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كوكو تنوبي على رب العالمين على من كرا دم فم بلا جلتيجي العالم عربوبا فموندي ماكو عالم ولا وفنا بكان حم عينون دي رانا في ngwara bugani ki jandwala aki frike yoron gelen niko alam oye dimindi dimi alam oye dimindi wala alam oye mondi mon wala alam oye drapeau yi alam mali drapeau yoro ni be fo ci wo bolé me ñon fede hein abe fo ci wo ka suru ñana mais sebenin de la ani mumbe arabu kam mo fo ci ko yere la iba do de ka accent ka kambi muma na kanté muma nota be ka suru ñona ina fa bam fena ga bamanangano ni go ba ani ba ro ni go mo ko teni difference ma no wala ba ha oye ba koroni ba oye ba koroni ba oye ba yo se ga wori bati ba o erenga ni la baflana oye bajidi ni jifo ka faraw ka mbado e kambe bajidi ma me jombe ni differentier munum banga kan yere dugu ni kala ka fanyi ore gama ngomo nunu ga yankere fe kuma rola de o ga kuma mimbe na mabbe o ka ko ka seliba manangan amma be ore ka no to ga yankere fe kuma rola de o be to ga anga kuma dresi amboluson o koro ni mumbe arabu kana nyogo na be anga bamanangan fenana ha anyogo na bala bo bayira ka foko kambela abe agundo fene be ali ni to kan re la je bita sura nyogo na do be o be mo do fo na m'emploi fragile ere ta do akambi kelin jumema kasura beye kele abbe seben tugo fane kele mais fa employé phrase la di wala say ka se kaf alhamdulillah tanobe masay rabbil alamin masami kera dam fem be la jele tigi ni alate fem be o bed mara masa o de alay o de rabbil alamin masami kera dam fem be la jele dam masay walma masami kera dam fem be la jele mara masay rabu bisega kanin bay tawhid rububiyya kadda walma tawhid rububiyya o korbi seka kefene aywa kuma dola aywa la moy ka allamo ka dan o yidoy ka kla ka allamo o fenoyi alhamdulillah tanobe masay rabbil alamin masami kiraddam fembe la jele dam masay otumana munu yayira ka fo fatiha bismillahir rahmanir rahim ta doyi ولي الحمد لله رب العالمين ولي يودك آية فلوي وما كي آية فلوي وكون في فنر أسي حديثة كمان بي إن فوانا سكا حديثة من بي نمبرال عليه الحمد لله رب العالمين أيودك آية فلوي حديثة وربي أبو هريرة بناني حديثة مي قال كراكو صلى الله عليه وسلم كو الله تعالى فنكو أبي فوما كو حديث قدسي ولا ala kira ko kayeni nakale ka bɔ a tigi ala yɔrɔ ala ta'ala fɛnɛ ko ni jɔn ko iza qala al abd alhamdulillahi rabbil alamin ko ni jɔn ko tano bɛ masa min kɛra danfɛn bɛɛ lajɛlen mara masa ye
Allah ta'ala be mun fɔ hamadani abdi kuntigi Allah ta'ala mananga jonge ko yintanu hamadani abdi nga jon ka yintanu o kɔrɔ minnu b'a fɔ ko bismillahir rahmanir rahim ko aya dɔtɛ wala o ka dalu de ni hamadani abdi nga jonge ka yintanu ni ko rahmanir rahim Allah be mun fɔ asna alayya abdi nga jonge ye aye tanu do fara tanu kan asana walhamd abe kɔrɔ ye kelen mais sana ka segin ka tanu tuguni o tuma na nga jon ye do fara nga tanu kan tuguni maliki yawmiddin ni yo foro mina Allah be mun fɔ majadani abdi nga jonge ye mbonya de tiɲɛ na kiyama mara masati foyi bolo o b'ale Allah ta'ala de bolo iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in ni ye nin fɔ kala bi jaabi haza bayni wa bayna abdi nisfayn ko tuma na ni beni ni nga jon cɛ tilayɔrɔ fila ye nga jon ta ye tilancɛ ye n fana ta ye tilancɛ ye an bɛ tigitigi de bato an bɛ dɛmɛ ɲini e tigitigi de fɛ bato ye Ala ta ye dɛmɛ min bɛ na o ye e ta ye kala b'a fɔ nin bɛ tila ne ni n ka jon ni ɲɔgɔn cɛ ihdina siratal mustaqim Ala kan kanda ka taa sira ka sira min ye sira jɛlen ye Ala b'i kanto ko haza li abdi ko nin mun filɛ nin bɛ n ka jon ye wala abdi ma sala n ka jon ye n deli fɛn min na ko bɛ n ka jon ye suratul fatiha tilalen bɛ nin cogo de la Ala n'a ka jon ni ɲɔgɔn cɛ o de kama minnu b'a fɔ ko bisimilayi tɛ aya dɔ ye nin kuma daminɛtɔ la Alakira m'a fɔ ko Ala ko ni jon ko bisimilahi rahmanir rahim o ma fɔ dɛ ko ni jon ko alhamdulillahi rabbil alamin o tuma na Ala y'a daminɛ n'o mun ye kabi fo de la ka fɔ ko suratul fatiha daminɛ ye alhamdulillahi rabbil alamin ko bisimilahi rahmanir rahim k'o tɛ Ala toujours nin bɛɛ lajɛlen ye ayiwa dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn sama de alhamdulillah tanu bɛ masa ye rabbil alamin masa min kɛra danfɛn bɛɛ lajɛlen danmasa ye walima o ka lamɔ masa na الرحمن الرحيم arrahman diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi arrahim kiyama nɛɛma tigi walima arrahman arrahim a bɛɛ lajɛlen nana la sigati mun b'a la o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko hinɛ fila tigi diɲɛ hinɛ ani kiyama hinɛ anw y'a tila ten ka bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ a fila bɛɛ ye hinɛ ye mais diɲɛ ta kafiri fara silamɛ kan bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la mais kiyama ta silamɛ dɔrɔn pe de b'o sɔrɔ kafiri t'o sɔrɔ o de kama dɔnnikɛlaw bɛn n'a kan ko rahim an k'o kɛ silamɛw dɔrɔn tɛ ye wa kana bil mu'minina rahima Allahu ta'ala o k'ale kɛra hinɛ masa ye mu'minunw na mais rahman an bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la o ji ayiwa o fiɲɛ o wari o si an bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la n'i yɛrɛ y'a lajɛ yɛrɛ bi yɛrɛ kafiriw bɛ sijan min sɔrɔ silamɛw t'o ɲɔgɔnna sɔrɔ i b'a mɛn ko kafiri dɔw sara a sara k'a si to san 90 san 90 ni kɔ japon yɛrɛ hali sini i bɛ taa mɔgɔw sɔrɔ yen san 100 ni san 40 san 100 ni 30 ni kɔjan hali sini i bɛ t'o sɔrɔ olu fɛ yen mɛ a tigi ma deli k'a ten da dugu ma siɲɛ kelen Ala ye bon maa min tɛ silamɛya la sijan bɛ ka d'o ma e min ye silamɛ ye kira ye ta f'i ye kaba ko 60 ni 70 ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ yen de ko maa min bɛ tɛmɛ o kan a ka man jan dɛ o de kama ni bɛ communiqué lamɛn 80 an fa sara k'a si to 80 na o fɔ b'a man ca dɛ 70 ni dɔɔni 60 ni dɔɔni 50 yɛrɛ 30 denmisɛnnin sa yɛrɛ ka ca ni makɔrɔba ta yɛrɛ fana ye sisan baba yɛrɛ i kɛra manto yɛrɛ tagabolo de ye sijan sɔrɔ kelen kelen n'o tɛ an siw man ca o tuma na diɲɛ sijan nin kafiri b'o sɔrɔ silamɛ b'o sɔrɔ mais kiyama hɛrɛ Ala y'o kɛrɛnkɛrɛn silamɛ dɔrɔn de ye kafiri t'a la o de arrahman o ye hinɛ ye arrahim o fana ye hinɛ ye mais an b'a bɔ ɲɔgɔn na diɲɛ hinɛ labɔlen tigi kiyama hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi walima diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi kiyama nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi o mun ye Ala ye halisa o bɛɛ lajɛlen de ye Ala tanu ni ka ye na maliki yawmiddin maliki o ye maramasa ye aha dɔw kɔni y'a bɔ ɲɔgɔn na karamɔgɔ lugawi dɔw y'a bɔ ɲɔgɔn na maliki ani maliki ani maliki nin bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ maliki o ye mun bɛ masaya kɛ n'a fɔra adamaden ma ko malik i bɛ masaya kɛ i bɛ tila ka kiiri kɛ maliki i bɛ masaya kɛ mais kiiri t'i bolo
o de kama kuranɛ na k'a kalancogo bɛɛ bɛ bɛn ala ma maliki k'a sama maliki k'a sama maliki maliki ka lamu fɛnɛ sama a bɛɛ kɔrɔ bɛ bɛn ala de ma mɛ i bɛ taa sɔrɔ a kɔrɔ fila ti dafa adamaden na o de kama an bɛ dɔw wele ko malik yɔrɔ o bɛ yen ala tɔgɔ dɔ bɛ yen k'o fɔ adamaden ma baasi t'a la ala kira yɛrɛ y'o fɔ i n'a fɔ karim kira yɛrɛ delila k'a fɔ k'al karim bin karim bin karim a ye yusufu yɛrɛ wele o la karim o tuma ka adamaden wele o la ko baasi t'o la maa dɔ bɛ se ka wele ko karim wala aziz el qawm aw ka jama maa ba aziz n'o tɛ nin bɛɛ ye ala ta ala tɔgɔ de mɛ ala tɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ danbe ka taa adamaden ma dɛ i n'a fɔ rahman ka adamaden dɔ wele ten ko rahman o tɛ bɛn dɛ i b'a fɔ de ko abdurahman walima ka dɔ wele ko rahim o fana tɛ bɛn dɛ walima ka dɔ wele ko jabbar i bɛ se k'a tigi wele ko abdu jabbar mɛ k'a wele ten ko jabbar bɔn defo bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na hali ka ɲɔgɔn wele aziz i b'a fɔ de ka da ka abdulaziz abdulaziz o de ye fɛn fɔ cogo ye abdulaziz kuma ye nin de parce que arabukan de don quoi a ɲɔgɔnnaw bɛ se ka sɔrɔ an ka kanw na mɛ madama n'an ye tɔgɔ kɔni da arabu tɔgɔ la fɔcogo ɲuman ye mun ye an k'a fɔ ten hali anw tɔgɔ ninnu fɔcogo mɔgɔ dɔw bolo fili b'a la i bɛ dɔ ye kan wele dɔrɔn ko abdalla n'i bɛ mɔgɔ wele abdalla o t'a fɔcogo ye arabukan na i b'a fɔ de abdulahi i m'a ye abdalla bɛ fɔ kuma jumɛn n'i ye harifu nida i fara a kan ya abdalla i m'a ye wa i bɛ ya fara a kan ya abdalla o ye arabukan ye mɛ sɛbɛnni na a tɛ sɛbɛn ten dɔrɔn ko abdalla a bɛ sɛbɛn de abdulahi weleli bɛ kɛ abdulahi hali ni b'a tigi wele ko abdulahi i b'a fɔ de abdulahi mɛ abdalla parce que finɛnsi bɛ don tɔgɔw la dɔ fɔcogo ka nɔgɔn min o cɛ ka ɲi nɛn yɛrɛ kan ka tɛmɛ dɔ kan o de ka d'an fɛnɛ ka sɔrɔ a fɔcogo ɲuman bɛ yen ka tɛmɛ e bɛ ka fɔli kɛ cogo minnu na olu tɔgɔ minnu bɛ yen an ka hakili to a la an ko an ka bamanankanw tɛ arabukan de don bon arabukan nana n'a ye cogo min an k'a fɔ fɔcogo fana na a bɛ fɔ ten o tuma na maliki yawmidin juru sarali don maramasa o ye jɔn ye juru sarali don n'o ye kiyama juru sara ye o maramasaya bɛ jɔn bolo o ye Alahu Taala de ninnu bɛɛ ye Ala tɔgɔ ye ka Ala mankutu n'a tɔgɔ ye o ka di Ala ye dɛ o de kama hali ni bɛna Ala wele i ka su dugu tilafɛ seli la ya Alahu o y'a tɔgɔ ye mɛ bɛɛ b'o fɔ tɔgɔ wɛrɛ fɔ ka d'a kan ya Rahman ya Qudus ya Aziz ya Jabbar ya Salam ya Mu'aymin ya Razaq ya Sabur i b'a Ala tɔgɔ fɔ ka fɔ o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka Ala deli mɛ k'i sigi ni kɔlɔsi ye ya Latif ya Latif ya Latif o de ka nɔgɔn ma ne ma dalu ye o la dɛ wala ya Latif o wuridi siɲɛ 300 n'o kɛra Ala bɛ hinɛ la e bɛ ka Ala wele de quoi ala o tuma mun b'i bolo ka fɔ a ye o fɔ kɛ Ala ko de a ye n wele ni n tɔgɔ ye walima a ka n wele ni Rahman qul ud'u Laha aw ud'u Rahman a y'a fɔ Ala walima a ka fɔ Rahman o kɔfɛ i mago bɛ mun na i bɛ sɔrɔ k'o fɔ Ala ye fɛn fɔcogo ɲuman ye mun ye n'i ko ya Razaq ya Razaq ya Razaq o kɔrɔ i ye garijɛgɛ tigi wele i b'a fɔ urzuqni n garijɛgɛ ya Rahman ya Rahman ya Rahman i ye hinɛ tigi wele mun b'i bolo irhamni Ala hinana ya Latif ya Latif ya Latif i ye makari masa wele mun b'i bolo ultuf biya Ala makarina dɛ Ala makarina ya Ghafur walima ya Ghafar i ye yafa masa wele اغفر لي ala yafam ni ne ka di Ala ye walima i ko ya salam sallimuni Ala n kisi wajibi tɛ i ka nin fɔ arabukan na yɛrɛ i sigi i ka so kɔnɔ i ka garijɛgɛ masa Ala ye kelen de ta i garijɛgɛ Ala ye kan garijɛgɛ foni Ala ye de ta i hinɛ ye Ala ye ka hinɛ na Ala ye de ta i den ye Ala ye ka den di yan nin de ye Ala deli cogo ɲuman ye an ye mun ye Ala kira la sallallahu alaihi wasallam Ala y'a yɛrɛ mankutu fɔ yan maliki yawmidin ko mara don juru sarali mara don o bɛ jɔn bolo kiyama tɔgɔ dɔ de don ko ye ale Alahu Taala ta ye إياك نعبد وإياك نستعين إياك ala jati o kɔrɔ de ye yala kɛ sansara yala bila sansaran kɔnɔ kuma fɔ cogo de do o kɔrɔ ye mun ye nin fɛn min fɔtɔ filɛ n fɛ nin ɲɛsinen bɛ Ala kelen de ma a ti bɛn maa wɛrɛ si o de kama dɔɔninkɛlaw ko n'i ko anta na'bud wa anta nasta'in an bɛ e de bato wa an bɛ dɛmɛ ɲini e de fɛ anw ka arabukan fɔ cogo la a bɛ bɛn kɛ mɛ ka a kɛrɛnkɛrɛn Ala ye parce que n'i ko anta na'bud o kɔrɔ i bɛ se ka fɛn wɛrɛ bato mun tɛ Ala ye
anta nasta'in ibe dɛmɛ ɲini ala fɛ i bɛ se ka dɛmɛ ɲini fɛn wɛrɛ fɛ iyaka ka kɛrɛnkɛrɛn jɛti an bɛ de batu wa iyaka e jɛti nasta'inu an bɛ dɛmɛ ɲini e de fɛ danfɛn wɛrɛ si tɛ sankolo tɛ dugukolo tɛ mɛlɛkɛ tɛ jinɛ tɛ foyi tɛ dɛmɛ bɛ ɲini jɔn fɛ ala kelen n'i ye nin fɔ dɔrɔn a bilara sansara de kɔnɔ o de kama dɔɔnikɛlaw ko ni ye kuranɛ tila fila ye ko tilancɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin aya kɔnɔ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tilancɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɔnɔ an karamɔgɔ Hasan Basɔri y'i kanto ko ala ye kitabu 100 ni kitabu 4 de jigin kitabu 100 ani kitabu 4 ala y'o de jigin o kitabu 100 ni kitabu 4 k'ala ye 50 di an fa adama kelen ma a denkɛ dɔ bɛ yen ko Sisa a ye 30 di o kelen ma o kɛra joli ye o tɛ 80 ye a ye 10 di Ibrahima ma suhufi Ibrahima wa Musa i b'o mun kala sabi laban o suhufi k'o kun ye 10 de ye a y'o di Ibrahima ma Musa fana ta o kun ye 10 de ye o t'o dafa 100 la sa wa o 100 kiiri n'o sariya k'ala y'o bɛɛ don kitabuba 3 kɔnɔ n'o ye Tawurata Zabur Injil o fana sariya n'o kiiri k'ala y'o bɛɛ lajɛlen don kitabuba 1 de kɔnɔ o de kɛra kuranɛ kuranɛ fana faamu mun b'o la k'ala y'o ci 2 ye o tilancɛ bɛɛ donna yan de iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an bɛ tigitigi de batu wa an bɛ dɛmɛ ɲini e de fɛ wa n'i sɔnna ka nin fɔ dɔrɔn i ye juru dɔ yɛrɛ kan na i ye jɔlɔkɔ dɔ yɛrɛ kan na e man kan tɛ k'i ten da fɛn wɛrɛ ye tuguni ni ala tɛ i man kan tɛ ka dɛmɛ ɲini fɛn wɛrɛ fɛ tuguni ni ala tɛ parce que e de ko seli kɔnɔ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in o fɔlen kɔfɛ e fɛ sa kɔntɔrɔ ko tɛ yen sanni ko tɛ yen tɔgɔ filabila ko tɛ yen fɛn o fɛn ye jo ye i b'o bɛɛ haramuya wa i ten tɛ da dugu ma adamaden si ye a tɛ da dugu ma jinɛ si ye mɛlɛkɛ si ye wɔkulɔ si ye foyi tɛ batu e b'a la kelen pe de batu parce que e yɛrɛ de y'a fɔ yan dɛ iyyaka na'budu e kelen pe an bɛ de kɛrɛnkɛrɛn ni batu ye wa iyyaka i kelen pe kɛrɛnkɛrɛnyali bolo ma nasta'in an bɛ dɛmɛ ɲini e kelen pe de fɛ اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم sisan o ye delili de daminɛlen ye nin tɛ amuru ye dɛ impération tɛ nin ye dɛ k'a fɔ k'an bɛ ka ala bila baara la ala de b'anw bila baara la nin amuru kɔrɔ de ye k'an bɛ k'an yɛrɛ majigin ni delili ye ala an kan da ye k'an bila sira tilennen kan ni fɛn bɔra ala yɔrɔ la ka jigin o ye yamaruya de mɛ n'a bɔra anw yɔrɔ la ka yɛlɛ o ye delili de ala b'a fɔ a y'a kɛ tan o tuma na o ye yamaruya de an bɛ taa ye ka exécuter dɔrɔn mɛ ala nin kɛ est ce que an bɛ ka ala yamaruya fɛn na wa an bɛ ka ala deli de ala hinana an garijɛgɛw sigilen don ala hinana an ka jamana coronnen don ala hinana an ka du ɲagaminen don ala hinana bana bɛɛ na dɛsɛra ka furakɛ ala hinana i kan don arijinɛ kɔnɔ o kɔrɔ tɛ k'i bɛ ka ala bila jagoya baara la dɛ i bɛ ka i majigin ala ye ka dɛmɛ de ɲini ala fɛ ka hinɛ ɲini ala fɛ o de ye k'a fɔ ala anw kan da i k'an bila sira kan almustaqima sira min bɛ yen n'a tilennen don sira tilennen tɛ yen ka tɛmɛ silamɛya sira kan n'i y'o jɛ i bolo y'a jɛ dɛ n'i y'o jɛ i bolo y'a jɛ i jija i ka kɛ silamɛ ye i ka sa o silamɛya kan i bɛ wuli n'o silamɛya ye n'o tɛ n'i sara fɛn wɛrɛ kan ni silamɛya tɛ i wuli cogo man ɲi dɛ ala k'an fato nin kɔ wala tamutunna illa wa antum muslimun aw kana sa fiyewu f'aw ka sa silamɛya kan n'i sara o kan o de ye hɛrɛ ye ala k'an fato o kan صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب jija i ka sa olu ka sira kan walasa i ka arijinɛ sɔrɔ ne b'a f'i ye ka caya n ko so sabati kiyama fila dama de don hali minnu bɛ bila frontière la laban na ala bɛ tila ka kiiri tigɛ arafu mɔgɔw jahanama kɔnɔdenw bɛ don jahanama kɔnɔ ka mɛn ka mɔgɔ dɔw jɔlen to kogo sanfɛ arijinɛ kɔnɔdenw bɛ don arijinɛ kɔnɔ ka mɛn ka mɔgɔ dɔw jɔlen to kogo sanfɛ o kogo de ye arafu ye arafu kogo de y'o ye o maa ninnu bɛna laban min Allahu alam dɔw y'a yira ko dangadenw don ko silamɛw don sa min u sara ni danga ye dɔw y'a fɔ ten dɔw ko a ye kiyama misani sigilen ye ko minnu ka ɲuman n'u ka jugumanw bɛɛ kɛra kelen ye k'olu de bɛ bila frontière la fɔlɔ mɛ an bɛ dɔnnen kuma min ko ala ka hinɛ kama k'ala bɛ tila ka hinɛ u la ko ka o don arijinɛ kɔnɔna la dɔnnikɛla dɔ ko ten dɔw ko yanni ala k'u don arijinɛ kɔnɔ k'ala b'u latɛmɛ jahanama fɛ fɔlɔ k'u funfun ni jahanama tasuma ye o kɔfɛ ka sɔrɔ k'u ladon arijinɛ kɔnɔna la
o de kama ngoni be duwawu ke ya fo ala ki kar jina directi mogoyi kana teme jahannama fe de jahannama mandi de hala segoni kele mandi kuma ta kalo kele ma kuma ta san kele ma enna na duraite mana durai dona inna na duraite mana idona ika herbe ni ndela hala ante mato anye jahannama la je anye chedo sura kuna kumbe kulela dew wal ma anye musodo sura kuna kumbe kulela meleke do kumbaga gushi ngala deli kateme ka sura nyama daka kuma te ka foyi bitaka fena kale teme ka sura nyama gada kan hali jahannama ye chugo dobe la jabade du ka yi nyela dama akeleme komi kasara dobe mugo kuye kuma dola ngabe jwe mugo reka psychologiquement otege hali sayake chugo dobe ni yayi amayima tasuma jeni chugo dobe ni yayi wallahi amayima wala kamali shu dobe nu usara munu be accident jugu bawla walma tasuma be munu jeni do tro teson kala shu do ira usumo go irela hal nu bayira o bayira chela kawde la doni note musula kaw koni adobe iri la doro be crise pigi kuma dola ni faramake ere ka ebe ke shuflana ere adobe tagati bo o fen do yeli o ye kasara de nyetigima o bayira o fen shite mun chega jugu katime jahannama ka o nala ye e kishi ki bo ma o chega jugu le ole kama do be sugo ku sugora ko la yubla jahannama kono ni wulla do ba fi ko e kuna jara tara rajina abigi ne gangoy abigi ne jahannama kono sugo betar jina kono do yende abigi ne gane ni duwa kera ni yidugu jera femi bi kishi jahannama ma bara nyine de nyoga ne ga ban fe yale hali do be nu sugora ku sara do bo sugo koro ke shi jansoro ni sugora se ala dura ibina shi jane zoro nebe mun fi ni sugora ki sara ga mina na bende ini tali man jangoy aha asugo do be abeke koy wallahi kunu manyuman chama sugora o kasayala kasugo ku sara o mawati jamba ka ko fetiko e ala ye kasaya irila do be gene ge shi ga ja ite tubi ka talama hal ni masugo sayala sayami mbaka keni o ka kene katme sugo ere kande aga kene nay o bayira sugo do be chiena be kontrolira me sugo do be o jabi ya irere de ajabi ya irere de ala mo kan ine gande abdullah ibn umar adillaka sugo yanaka furuke meleke do nana mine kube tafli jahannama kono yoro do be tasuma babbe kubina tafli asuguradi wasura chegana na madale me misri kono bukhari bin nay aletta tola tasuma la meleke wardi barla kabu nyefe kaddo ale ni tasuma ci ako meleke to ma bitani ni mi aw kanani nasran ayni bla ayni bla o faradura ale nyaayele la nyaayele atrafa abal mamsoy hafsa pasu yala kra furu musoy sallallahu alaihi wasallam ako hafsa tala kra ni nganyede ne sugura ni sugude la koro jume bala hafsa kelen ka kuma faala kira ma korofode ako abdullahi mo nyumay menna ye shufen na flaseli fara boloka ko ba to kishi ala kira ne fo hafsa era ala kira ma fo hafsa ko ni akar jina kono doni o ma fo tasuma de yera ayabla bara de la mumba to kishi ka bo tasuma ako abdullahi mo nyumay de me afayi ko na ye shufen na flaseli fara boloka ko ba to o ba kama nyumanya to sabati abdullah ibn umar ko kabno farale do me ale ma shufe na fla bla ko fet ko na be sidi asawi ma bamunun to ko me shufe sunongola baw kuntew adobu da jona doro kashinga wuliti to be sunongola watimi ulube wulidi kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil asari hum yastaghfirun o kabara ni ndamadi tatajafa junubuhum anil madaja ubu kere jenge ka bo glaun sanfe uti sunongo wallahi ali politicien ka to ka place ni na sunongo te e ma campagne wakati be politicien be noro tali a be fasali asu be kungulu la bara min ke chauffeur nu be déplacement min ke sunongo tanti olu baka jiye nyini ka shiw nyana e min baka kiyama nyini e be sunongo la bagalane abaka ujigi dali min ke misri la selika o yebele bele bay ijijala mais ambe nyogon dani du klama feseli de shukon allah yali du klama feseli kela nyeda ani mami teseli du klama fe kelente ko do no bu bonyona mami mbe seli du klama fe ani mami mbe shube ke sunala ngaw nyeda utikili ko do no yo be difference do o bayre kana shube ke telila jelay
hali dɔw bɛ yen ni sunɔgɔ tigɛra ka b'u ɲɛ la yan'u k'u kɛ nafila seli ayi a bɛ sin ka tele de k'a la komandi b'a bolo ni dugu jɛra a b'o baro kɛ dɛ ko ne ɲɛsina ka bari ka jɔ ten n ko n ye n kɛ jagoya teli lajɛ de la fo sunɔgɔ y'i minɛ munna i m'i kɛ jagoya nafila seli la i bɛ nafila de seli fo sunɔgɔ k'i minɛ kuranɛ kala fo sunɔgɔ k'i minɛ zikuru kala zikuru k'a la fo sunɔgɔ k'i minɛ mɛ tele lajɛ an b'an si kɛ nin na bɛ tele lajɛ de la dɔrɔn walima i bɛ woromanajɛ de la dɔrɔn dɔw yɛrɛ bɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ u bɛ yala yala ka yala yala ten ko fatɔ kurani a bɛ yala yala a t'a dɔn a bɛ taga yɔrɔ yɔrɔ i b'o yala yala min i kunfɛ nafila seli ala kama haminako min b'i la ala k'a nɔgɔya o b'a yira k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn da sufɛ de dɛ n tɛ tilefɛla nin n'an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na ala ko k'a kɛ mɔgɔw ka sira ye e nɛɛmana maa minnu kan ala nɛɛmana minnu kan ko k'a k'u ka sira ye ghayiril maghdubi alayhim ala i ma dimi minnu kɔrɔ o ye jɔn ye yahudiyaw ala diminen b'olu de kɔrɔ n'o ye jifu ye ala diminen d'o kɔrɔ dɛ fɛn bɛɛ b'u bolo mɛ u lafiyalen tɛ fɛn bɛɛ an ka wari bɛɛ b'olu de ka bolo kan an ka maramafɛn bɛɛ y'olu de ta ye mɛdiya o fana b'o de bolo ni nin saba kɛra i bolo dɔrɔn diɲɛ tile b'i bolo wa ni saba bɛɛ b'u bolo mɛ mɔgɔ sɛgɛnnen tɛ diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ o kan ni ye jifu ye mun bɛ ka jifuya k'a 12 yɛrɛ la i b'a hinɛ minɛ i b'a fɔ i bɛ sarakati d'a ma k'a sɔrɔ miliyari caman b'a bolo miliyari caman mɛ san kalo 12 sule finman kelen pantalon finman ayiwa vɛsi finman chapeau finman a bɛ san bɛɛ kɛ ni nin de ye a kun bugulen de bɛ caman fana na tellement a ti maa wɛrɛ fɛ a ti fɛ ala ɲɛ ni maa ɲɛ ka bɛn n ko jifo k'ale bitigi n'i bɛ ka sanni k'a fɛ komi a mago b'i ka wari la sa a b'o ɲugutɔ minɛ n'o tɛ a ka d'a ye a jifu ɲɔgɔn de ka taga sanni k'a fɛ jamanaw bɛ yen hali jifu denw bɛ taga ekɔli la yɔrɔ min o ni jamanaden tɔw den tɛ jɛ ɔkɔli kelen na tellement o ti maa fɛ hali u ka quartier b'a dan ma wala o de kama o dɔgɔyama b'o kunna n'an donna bakara kɔnɔ sisan i bɛna tafsilatu ye ala b'a fɔ ye ko dɔgɔyama ni fantanya bere de walo n'u kun n'u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ e bɛ ka waritigiya e bɛ ka banaya kɛ waritigi ye o tɛ koyi adamaden dusukun ka kariya ka bɔ diɲɛ na o de ye bana ye n'o tɛ waritigiya ba nin tɛ koyi walahi i bɛ maa dɔ ye miliyari b'a kunna sunɔgɔ y'a jɛ a tɛ se ka sunɔgɔ a fari lafiyalen tɛ a fana mago bɛ mɔgɔw de la ni mɔgɔ min bɛ changer a t'o mɔgɔ sɔrɔ ala ye fitinin min d'e ma i b'i yɛrɛ sago la ni waati min y'i diya i b'i da ni waati min y'i diya i bɛ wuli mɔgɔ t'i ka da gosi i kuma tɛ ka na bin e kan parce que mɔgɔ bɛ bin e kan de ka b'i bolo ye fɛn t'e bolo ye foyi jɔn de bɛ taa baga e ma k'i ka da kari ka yɛrɛ bila sufɛ baara la yen hali e ka da karili yɛrɛ bɛ hali zon yɛrɛ sɛgɛn jɔn de bɛ taa baga e ma e b'o fantanya min na o fana y'a dama lafiyaba ye ala ye mun de ye ma mɔgɔ tigi de fana b'a lajɛ k'i la sa ko fɛn ma di yan fo n ka kɛ karisa ɲɔgɔn ye e ɲɛ b'o caman b'a la karisa min bolo camanba tigi caman bɛ diɲɛ na kiyama ala kira ko kiyama ko fitinin tigi don ne m'a f'i ye n ko wari man di dɛ walahi hali karamɔgɔkɛ k'a sɔrɔ a ka d'a yɛrɛ ye mɛ n bɛ mun f'i ye waritigiya sugu dɔ bɛ yen n'a dir'i ma kungo de b'i dɔ la diɲɛ kɔnɔ ani kiyama i tɛ lafiya se waati bɛɛ i bɛ bari ka wuli k'i sigi i ka dilan kan kɔrɔw ma taga n'a ye dɛ ne ka nin kɔnti tun bɛ karisa la kɔrɔ a dafara dɛ bangetigiw ko k'u bɛna grève kɛ dɛ a bɛ nin cogo la hali sisan a fɔra ko embargo min bɛ k'an kan aw bɛ ka embargo nin kɛ mun ye o tɛ o an ka minɛnw tɛ don a bɛ ta nin bɛɛ ye fitinin de transaction min bɛ kɛ an ka bangiba ni BCEAO ni kɛnɛma bangibaw ni ɲɔgɔn cɛ n ko de ye embargo ma juguma yɔrɔ ye e t'o yɔrɔ de kalama o wari min bɛ bɔ jamana kɔ ka suru nin bangiba nin kɔnɔ n'o b'o tɔ distribuer bangimisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ n'o de tigɛra o de ye embargo ye o n'o tɛ mobili tɛ don mobili bɛ bɔ o tɛ fitinin ye o tɛ se k'an bali an ka don ɲɔgɔn kan o mɛ wari tɛ suru yan commerçants bɛ taga sanni kɛ kɔfɛ cogo di e tɛ se k'i ka wari bila bɔrɔ kɔnɔ k'i bɛ taa n'a ye i bɛ wari di bangi de ma bangi b'a bila bangi wɛrɛ la mɛ a bɛna fɔ o bangi fɛ k'ale tɛ se k'o transacter ka taga yen e ka wari bɛ to yen n'o kɛra e ka commerce bɛ bloqué fonctionnaire ka sara bɛ bloqué demande mana e di fɛn fɛn bɛ bɔ kɔfɛ ka na u b'u sen da a bɛɛ kan a bɛɛ bɛ bloqué n ko kan b'o de ma ko embargo n'o tɛ mobili ka donni n'a ka bɔli o ye fitinin dɔrɔn de y'a la fitinin dɔrɔn o de kama u ka surukujɛ nin n'ala ye maa min kisi a ma i kisira koyi n'o tɛ surukujɛ don koyi a sanfɛla de bɛ yira aw la n'o tɛ a dugumala fɛn bɛ yen koyi kana b'o bɛɛ kalama dɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi ka b'o tɔɔrɔ ma k'i kana kɛ mɔgɔ ye diminen bɛ maa minnu kɔrɔ wala dɔɔlin ani minnu fililen
filibantiw ye jɔn ye ko ye nansaraw ye minnu fana ye tiɲɛ dɔ tiɲɛ ye ka ban ka tugu a kɔ ka kuranɛ dɔn kuranɛ ye ka ban ka tugu a kɔ ka ala ka ciden dɔn kira don mɛ ka tila k'a demanti anw t'a fɛ n'o tɛ kira ni nabiɲuman si ma surun ɲɔgɔn na ka tɛmɛ isa kan bukhari ko san 500 ni dɔɔni ka taa bila san 600 la san 600 ala kira ni isa cɛ n'o tɛ isa yɛrɛ ni musa cɛ o bɛ san 1000 bɔ ala kira ni musa cɛ o ye 1000 ni kɔjan de a kana k'i ɲɛna ko musa bɔlen ye ko isa nana caman bɛ yen dɛ musa bɔlen camanba de nana dawuda ninnu ni sulemana ninnu ka jigi o bɛɛ tɛmɛna musa kɔfɛ mais toujours a tɔgɔ bɛ fɔ mun na a ka baara mission min dira a ma mission nɔgɔman tɛ o de kama a tɔgɔ bɛ fɔ i n'a fɔ a tɛmɛna kunun kɔrɔ de n'o tɛ bi ko maa tɛmɛ dɛ ala minnu dimina i dimina minnu kɔrɔ n'o ye yahudiyaw ye ala i kana an goyi minnu filila n'o ye nansaraw ye ala i kana an goyi i k'an kɛ jɔnw ye minnu ye sira tilennen ta ka sa o kan ala i k'an ka sira tilen ka k'o ɲɔgɔnna ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka sira ko ye ala k'an ka sira ko ye ala ka hɛrɛ k'an ye suratul fatiha an b'a jigin nin ye ale fana nɔgɔyalen ye nin yɛrɛ bɛɛ la an y'a fusamantiyaw caron caman bɛ yen an da ma se o ma tɔgɔ ninnu caman fana n'an da ma se o ma waati yɛrɛ kama nka o bɛɛ la a ye waati ta o b'a yɛrɛ la sa ko suran fitinin tɛ suranba don belebeleba don i k'i jija i ka ale kalan dɛ hali an ka musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw wala a ye kalan kɛ hali n'aw ma se suran wɛrɛ la suratu fatiha a y'a kalan an ka denmisɛnninw bɛ misiri kɔnɔ sisan alhamdulillah ala ye kuranɛ nɔgɔya u ma a dogodogonin n'a soɲɔ kɔnɔ o b'a bɛɛ dɔn n denkɛ nin bɛ kalan cogo di e jija ala dɛ kana fɔ k'i hakiliw goyara n'an ma sa kɔni an hakiliw bɛ yen ni bana t'an na an hakiliw bɛ yen mɔgɔ hakili tɛ goya kalan na dɛ e hakili ma goya wari ɲini na e hakili bɛ goya kalan na hali cɛkɔrɔba san 80 nka bɛ t'i sigi a ka bitigida la denw bɛ feere la a yɛrɛ b'i sigi sɛsi kan client fɛn fɛn bɛ don a b'a bɛɛ jateminɛ i ye sanni kɛ sa i ma sanni kɛ denw de ye baara sɔrɔ sa ni wula sera a b'u ɲininka client min donna a bɛ mugan bɔ koyi aw dun ye mun yira ne la nin tɛ bɛrɛ bɔ dɛ o kɔrɔ ye hakili ma bɔ i ka wari kɔ cɛkɔrɔba i hakili kana bɔ fatiya kɔ dɛ hali ni sanni kɛra kun k'i to feere la 1000 dɛrɛmɛ 20 sanni a tɔ warimisɛn bɛ segin cogo min na i tɛ fili a la kɔrɔ ma to abada i ka warimisɛn i ka ɲinɛ o kɔ i den bolo walima i mɔden ye mais ni kalan de daminɛra ko an kɔrɔ la n denkɛ aw ye yafa ma fajiri dafɛ kalan fɛn fɛn daminɛra misiriw kɔnɔ cɛkɔrɔbaw tɔgɔ la a mun bɛ sen na a man ca a bɛɛ dabilara dɔw yɛrɛ bɛ dimi ko n den fila k'an kala o tuma an bɛ segin an kɔ n den fila cɛkɔrɔba n'a bilen n'i kɔ i bɛ dɛmɛ ɲini i den fila fɛ dɛ nin kɔrɔ tɛ k'an b'an faw kan bi koyi u ka yafa an ma koyi mais an bɛ ka réalité de f'u ye u ka kalan kɛ an baw ka kalan kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la suratu fatiha an kana sa abada ka sɔrɔ fatiha t'an kun na an b'a ɲini ala fɛ ala k'a nɔgɔya an ye ala ka hɛrɛ d'an ma ala k'a sabati k'an ye ala ka jinɛ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين